हरड़ काठ दी खंड घसीदेले परस्पर भितर निआँटा बाहरुछि किंतु निआँ रही कौटी तार उत्तर है हरड़ काठ निआँ नाही कौटी बुझिपारे ना आम जब जड़े प्रश्न पचार हरड़ काठर निआँटा अच्छी कौटी तार उत्तर है हरड़ काठर निआँटा नाही कौटी कहले ताने हरड़ काठ मय हो निआँ अग्नि मो कथा बुझिपारे ना सेमती ये देह भितर आत्मा तुम्हें कौच धर ये कौच कि सेठी कौच जोटी कौच किंतु तार उत्तर है देह भितर आत्मा नाही कौटी कौन बुझिल ना पूरा विश्व तू ही व्यापी रही अछु तोठारे व्यापीछि विश्व एहि न मन्य भाव परित्याग करी देख तू जगत ईश जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति कौन बुझिपारे ना तेणु आत्मा कौटी अच्छी आम गुरु को जदि किए पचारे से दाने प्रभु आज्ञा टिके किछि कहतु से कहे क्या कहबी शुणव किए जी तो कौच से तो सी हुम डू आई से हु डज लिसन हु इज सेइंग ही इज ही कौन बुझिपारा ना तेणु ये भितर जी कौची छत्रा बाबा कहले कटक छत्रा बाबा बोलिकी जड़े थिले तमें जानना मु भी जान नहीं किंतु छत्रा बजार बोली गोटे बजार अच्छे ना बास से बजारटा केमी सृष्टि होती जानच कि जानना से जगार गोटे जंगल थिला से जंगल रे जड़े बाबा रोते से बाबा ना है छत्रा बाबा ताको डाकती छत्रा बाबा सन्यासी माने निजक निजर के उपाधि से दियंती नहीं तो ये छत्रा बाया रोगा छोटा इत्यादि गोटे दी दियंती तेणु से कहले मो ना है छत्रा बाबा तेणु लोक मैंने छत्रा बाबा पाखु जाऊँ 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 से ना है कण छत्रा जंगल को जाऊनु से बाबा अच्छा तू शुणु कि देखु ज्ञान कथा जानव एमती कौन कौन से है छत्रा जंगल हूँ हूँ दिन आसला छत्रा बाबा देहांत घट छत्रा बाबा जो देहांत समय आसीगला से शिष्य मान कहले अरे हे ये जगह हु हु कि जलबरी राति दिन होरी शिष्य मैंने कहले बाबा पागला हो गले कौन कहते जगहटा जल राति दिन हो शिष्य मैंने किसी बुझिपारे कि परवर्ती मुहूर्त से तो त्रिकालज्ञ ना परवर्ती मुहूर्त कौन है ना से जगह पर गोटे बजार गढ़ी उठला सी राति बर्तमान दिन हो छत्रा बाबा कथा ठीक है तेणु छत्रा बाबा गोटे भजन मो भर मन पदे मुझे खाली कहूँ घूरे मथा हो भाभी जथा अजथा घूरे मथा हो देहटा तो हाड़ नाड़ रक्त मांस ता भीतर किए कहूची कथा घूरे मथा हो मु बोली छाड़े सुधा हुरी मु किए कहीं न मिले पता हूँ मारी जेबे चली जाए मु देहटा अजथा रूपड़ा पोता घूरे मथा हो तेणु ये देह भितर जहाँ को आम मु बोली कहते से मु ही हूँ आत्मा बुझिपार कि से मु पाखक जीवाई हेले आम भितर सब आवरण रही जो आत्मा मु बोली अच्छी मते आवरण किए करिछि मते ढांकी किए से मु कौ जगह लुचिकी रही तुम देख जे प्रथम मुटा हूँ गोटे शरीर तुम अंधा रात जाऊच तुम नाम रामा कि दामा सामा गोटे बापा माँ देती तुमको जड़े अंधा रात चमकी पड़ा कहला अरे किए रे ना क्या मुपा ना तू किए ना मुपा रामा रामा अर्थ राम नामक ये शरीरटा को मु कहूँ से यहाँ हूँ मोर देह टाको मु बोलिकी कहूँ प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य समस्ते निजको मु बोली कहती निज शरीर को से निजे मु बोलिकी कहती बाघ निज शरीर को बाघ बोलिकी कहे छेली निज शरीर को छेली बोलिकी भावे से पाटिरे नकली भावती ता जदि न होता भाग छेली की खाऊँ कहीं ना बाघ कहूँ मु बाघ छेली कहूँ मु छेली तेणु बाघ छेली की खाऊँ जदि बाघ भावता मु आत्मा छेली जदि भावता मु आत्मा बाघ छेली की खाई पारता ना उभय तो उभय आत्मा बोली भावुँच भाई पारते ना तेणु प्रत्येक मनुष्य निजको मु जड़े मनुष्य बोलिकी सी भावे ताले प्रथम भावना कौन है देह भावना तेणु ये देह भावना हूँ गोटे मु बुझिपार कि तेणु जिते बड़े आम आत्मा आत्म भावना करने जावा
प्रथमे कौन करवा ना प्रथमे आमको देह भावना को काटिया पड़ो देह भावना को किमिति काटिया पड़ो ना मु देह नुहे मु पवन प्रथम मु देह नुहे मु होची पवन तेणु पवन किमिति भाविबा ना जे नाम को थरे करिछि विश्वास न छाड़ी गला पर्यंत निश्वास बुझिपारछ तेणु निश्वास रे प्राणवायु रे जेतले मनटा को आमे निवेश करिबा सेतेबेले पूरा जेतले संपूर्ण रूपे मन जेतेबेले स्थिर होगी पवन रे पूरा लाखी जीव कौन बुझीपार कि पवन जुआड़े जाऊँ मन जदि ता संगे संगे बही बही की चलला सेतबेले कौन हम ना मोर देह भावना झड़ी पड़ा देह ज्ञान पलैगला से आसला कौन ना पवन ज्ञान आसला बेले से पुणी कौन हम ना पवन नहीं पलैब आमको गगन को कहीं गगनटा हूँ पवनर निकटवर्ती पवन पर हूँ गगन ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तेणु गगन सदृश सद्गुरु कह नारायण कह भगवान कह जहाँ कह से कौटी से कौ सदृश नहीं से गगन सदृश तेणु मुझे पवन बोलिकी मोर भावना आसीज मु देह नुहे मु पवन तापर पुणी हम कौन ना पवन जो रहित हो पवन जो स्थगित होते मु पवन नुहे मु हूँ गगन जो मु गगन भावना मोर आसीज मु हूँ सर्वव्यापी मु हूँ आकाश सदृश से कौन हम ना परम ब्रह्मकर आम निकटवर्ती होगा कहीं परम ब्रह्म होती गगन सदृश गगन नुहति ठीक गगन सदृश तेणु आमे जितेबले मु शरीर सदृश नुह मु पवन सदृश नुहे मु गगन सदृश जिते मु गगन सदृश जो मोर मो आकाश भावना हो मु व्याप्त भावना आसीज अर्थात मोर व्यष्टि भावना चल जाए कि समष्टि भावना आसो व्यष्टि भावना साकार भावना समष्टि भावना निराकार भावना तेणु व्यष्टि भावना छाड़ देके आम समष्टि भावना जिते पहुँचीजा से आम भगवान निकटवर्ती आम हो से कौन उपलब्धि करवा आम निजे ही आम जापर ना तेणु गोटे कथा हूँ जे मु कार भावना जिते मु गगन सदृश जिते जानी से मु कार भावटा नष्ट हो सीमित नुहे मुझे असीम मुझे असीम हेली मोर भाव कौन रहा से अहंकार से नष्ट हो मु असीम हो गली से मोर अहंकार नासे अहंकारे मूढ़ नर सिना कर्म न करी विचारे करुछि निजे अहंकार नासे कले सुधा कर्म करू नाही बोली बुझे सहजे अहंकार जिते नाश हो मनटी मरीज अहंकार नाश हो तेणु मु कार भाव पलैगले तू कार भाव आसीज बुझीपार कि मु ये नुहे मु हूँ मु सीए मु ये नुहे मु सीए यही भावना जिते आसीज अहं ब्रह्मास्मि आमर जो शंकर भाव जो अहं ब्रह्मास्मि यही भावनाटा से आसीज मु ब्रह्म निजे अयमात्मा ब्रह्म ए भर जो आत्मा हूँ ब्रह्म ये भावना जो आसीज तेणु मोर मोक्ष गति ऑटोमेटिक मुक्ति मु पाई एतिकी तो एतिकी गीता भागवत चेता करने एतिकी कथा को तेणु एतिकी कथा आम जब कर बास ताको सब अलंकार करी केते प्रकार कराय छी से तो भाबियो मु राम से मु श्याम ता से होजी चाकर मु होजी मालिक से गुडा माने ओम भाव सृष्टि सीते जे मु जो काम को से तार से अधिकार अछि समान भाबिले सो ऑटोमेटिक पळे आसीबो भाव पळे आसीबो भेद दृष्टि सुजु अछि दुखर कल्पना तार अव्यर्थ औषध अद्वय भावना भेद दृष्टि सूझु अच्छी दुखर कल्पना मु भेद दृष्टि करदे दुख कल्पना हम आम पाखर जड़े बाबा थिले ये अंचल निकट जड़े बाबा थिले से होचंदी रामकृष्ण परमहंसकर शिष्य सी जड़े भक्त को पठेले जिते मुझे नुआ नुआ आम नुआ नुआ जो ये आसिक पहुँचलु ये जो अंचल ये आश्रम खंडे कलु सी जापारे सी जानले जे कहले सी थैला को जड़े बाबा आसी सी भल गीता कही जानी सी शुणा पाइले सी भक्त को पचारे जो थैला को सी हूँ प्रहराज तेणु सी जो पचारे सी कहले थैला को जो बाबा आसी से बाबा को पचार जहाँ तुम सी आम मठ को आसबे ना गीता आलोचना करने जदि से गीता आलोचना करने आसबे पचार आम गुरु को प्रसाद सी पाइबे ना
ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ତମ ଗୁରୁ ଏଇ ଭାବନା ତ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ ଯାଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସିଏ ଯଦି ଆମ ମଠକୁ ଆସିକି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଠକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ସିଏ ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଦେହାନ୍ତ କଲେଣି ଆଉ ଆସିଲେନି କି ଡାକିଲେନି ଯାହା କେମିତି କଥା ହଉ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଦୁଃଖର କଳ୍ପନା। ଯଦି ଆମେ ଭେଦ କରିବା ସେଟା ହେଲା ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣ ହାଡ଼ି ଇଏ ବି ଜାତି ଭେଦ ବୁଝିଲୁ କି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପାଖରେ କଥା ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେବା ଅଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କଥା ଶୁଣିବେ। ନା ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିବେ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କଥା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭେଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଯିବା ସେଠି ସେ ଜିନିଷ ରହିବନି। ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୋତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେଇ ହେବା ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଅଛି କ'ଣ ଯେ ନାମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁ ଯାହାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଦୟାନିଧି। ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସଂସାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କିଛି କାହା କଥା ବୁଝିଲେନି ନା ବାପା କଥା ବୁଝିଲେନି ନା ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଜଗତ କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଏ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। ମୋର ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। ନା ଆମର ଆଉ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ତାର એકમાત્ર କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆସିଲା ମାତ୍ର ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆପଣ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ ତ ବୁଝିବ ଭଉଣୀ ଆଶା କରିଥିଲା ବିବାଦ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଜଣେ ଆପଣ ମୁଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଆମେ ଜଣେ ନା ନାଇଁ ଟାଣ ନରବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା କହିବ ଆସ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିପାରିବି କି ବାସ୍। ତେଣୁ କେମିତି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ବାପ ମା ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଆଶା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଗ ମାର୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୋଗ ମାର୍ଗ ଆଶାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୂରଣ କରିବୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି ନା ନାହିଁ। ମା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା କିଏ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଯେଉଁ ବୃଥା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଚଳେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କର୍ମରେ ସେମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଚଳିବେ। ଆମେ କିଏ ସେ ମୁହିଁ କର୍ତ୍ତା ଏହି ମହାକାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁଛି ତୋତେ ନୁହିଁ ମୁହିଁ କର୍ତ୍ତା ଅମୃତ ସେ ବନେ ବିଷ ହରିବ ତୁରିତେ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ସେ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିଯିବ। ବାସ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ବାସ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର କଥା। ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବାବା ମରିଗଲେ ଏ ବିଷ ମୋର ମରିଗଲା ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ହିସାବ କଥା ସେଭଳି ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ରଖିନୁ। ଋଣ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଋଣ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେନୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ବସିଲେ କହିଲେ 3 ଡାକେ ମାରିବେ
तीन डाकर जदि माँ तोर जदि जवाब न दिए ताले ये जन्म तू सन्यासी हो पारिबुनु माइले डाक माइले कौन कहूँ तू पुकु बाज करू ना हाँ से कौच बाबाजी हम आओ बाज करू हाँ कहू तो आओ बाज करू हेटू कांदी पकेला जमी कांदी पकेला से कहला जो गामछा था से गोटे गंठी मारिदे कहले मुझे आज गंठी पकड़ी तू ए बाबाजी हेलुनु ना तो मु नाली लुगा पिंधे दूची किंतु तू बाबाजी नुह तू नाली बाबाजी कहले तू नाली लुगा पिंधे दू तू नाली बाबाजी हेलु तू एबे बाबाजी हेनु केमिति बाबाजी हेबु ना माँ मरला परे गुरु का आज्ञा सदगुरु आज्ञा शिरोधार्य गुरु जहाँ कहले सेटा होची ठीक माँ मरला परे बाबाजी हेबु कौन करिबु ना माँ जहाँ चाहिबो सेटा पूर्ण करिबु कौन चाहे ना प्रति वर्ष दोल पूर्णिमा को से गाँ को मु यज्ञ करिया पे जाए माँ कहबो मु तो सांगे जिमि तो मठ को पळि आसीबो एठू हूँ 20, 13, 33, 35 किलोमीटर सेठू आम कौन करूँ यज्ञ सारिक आसमु माँ पड़ी आसे ये मठरे से रहे केते बेले जाए रते बाट जाए ना कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत दोल पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा दोल पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा फाल्गुन मसरू कार्तिक मस पर्यंत से आम पाखे रहे कार्तिक पूर्णिम से कह मुझी कौटिकी गाँ को जी नई बैतरणी स्नान करी से माने मोर कार्तिक ओषा करी माँ तू जाऊँ कहीं ये रही जाऊ कहला हाँ तो पाखे मोर कौन ना कि ए राहा मेली देले बाहा खोलीज तू से मोर किए ना तो पाखे कौन रही मुझी हो नहीं छाड़ दे आसे सेठू कार्तिक पूर्णिम सब कम सला मार्गशीर पौष माघ 2-3 मास गला पुणी से फाल्गुन मसरे आसिक मुझी पलि आसे ताने केते मासे 3-4 मास घरे रहे अगस्ट 7-8 मास आम पाखे से ये आसी रहे एमती रहा जावासवा करवा भितर ये जो माताजी जहाँ देखुते सी आसला सेवा कला माँ से बहुत दिन से जावासवा कर सेवा करे आम कटक भुवनेश्वर जाऊँ से पाखे रहे रो माँ कहला यहीटा को रखिबू एटा भल पिलाटा मुझे मु रखी कौन सी तार दीदी तार भाग्य थी सी रहीटू माँ जो चलीगला माँ को देगी घरे छाड़ देके आसिलु गोटे कार करके नहीं छाड़ देके आसिलु जहाँ से मागिला कौन मागिला ना रे गोटे कस्ता शाढ़ी दरकार दिज्व गोटे रूपा चेन अंटा को दिज्व आउ चूड़ा छतुआ किछि दिज्व पान किछि दिज्व गुंडी दिज्व जहाँ दरकार सब मागिला लास्ट बेलू से कहला अच्छा टंका 10टा देली सेठू आउ देमी कि कहला पुणी 10 टଙ୍କା देली आउ देमी कि कहला पुणी 10 टଙ୍କା एमती मुझे दौथा 10 टଙ୍କା नेखा सी कि कहून था लास्ट बेलू सेठू बुढ़ी कहला थाऊ होगला ना ठीक अच्छे होगला सेठू कार करदेन कार बसैक नहीं घर छाड़ दी आसिली जिते बड़े घर सब बंधु बांधव सब आनी कि खाइबा देले शेष समय से कहला मुझे खाइबी नहीं किसी खाइबी नहीं बाबाजी सबू देती तुम कौन दब बाबाजी सबू देती सेठू मुझे जापारि मुझे जा हो मोर गुरु आज्ञा मोर पालनटा ठीक है गुरु मत कहते मातृसेवा करूँ मातृसेवा सफल है माँ पाटू जोटा बाहर तापर सेठू जीवाई 7-8 दिन अच्छे दिन जाई गाँ को जाई पहुँचला बेले प्रश्न तार उत्तर तार कौटिक आसचु शुभु न थे कान को शुभु न थे कौटिक आसचु यज्ञ करने को मुंड टंगाली हाँ अच्छा कौ दिन आसचु काली आसचु मैंने प्रश्न उत्तर पा तार कौ दिन आसलु काली आसलु मुझे कहली हाँ कौटिक जीवु से बौला जीवु ना हाँ केबे फेरबू 2 दिन पर फेरबू ना हाँ मैंने प्रश्न तार उत्तर तार बास तापर से कहला मु उठिक मत बाटे दब मोटो बड़ पिंढा से उठला जमी धरती सब गोड़ हाथ फुलीगला धरती सब से पिंढा पर बसी से चाहिए रही मुझे आसिली बास सेटा हूँ शेष देखा तार बास मु पलि आसिली तापर से माँ तो देहांत है कौन अच्छे तेणु गोटे कथा हूँ मातृ कृपा ही केवल गुरु कहले ना माँ तो जेपर्यंत तोते संतुष्ट न कर किसी हो पार बास मोर जी कर्तव्य संसार हाँ गुरु थे कौची सेठू सरला तेना जो कथा मत पचारे माँ भाई सब आशा करथिबे जीए आशा करथिला जीए जन्म देइथिला है कि ता आशाटी पूरण हो जाइए बुझिपारे तेणु मो कर्तव्य आउ किसी संसार रे नाही जो माने अछंती से माने तांको कर्म नेकी से तांकर चलिबे जीए मते जन्म देइथिला तार सेवाटी जी करवा कथा आमर सरी जाइए तेणु आमर आउ किसी कर्तव्य नहीं आम आसीचु ठीक मार्ग में आसीचु बुझे आम किसी अपूर्ण रखिनु
କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇଛ ନା ଯାଇନି ତ? ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଏ ନା ଗାଁରେ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିଜର ଡାକନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ଡାକିଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ କାହାର ମାନେ କାହାକୁ ଅବମାନନା ନାହିଁ ଯିଏ ତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ହେଇତ ନା ଆମର ତ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ ନା ଜାତି ଭେଦର ବାରଣ ନାହିଁ ନାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଜାତି ଭେଦର ବାରଣ ନା କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ ଆମର ହଁ ହଁ ଆମର ତ ଆମେ ତ ଆପଣ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ଆପଣ କି ଜାତି ବୋଲି ବାସ୍ ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରୁନା ଜାତି ପଚାରୁନା ନା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଆମେ କିଛି ତାର ସେ ବାସ୍ନା ସେ ପାଇছে ସେ କହିଲେ ନା ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ବାକି ମୋତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ 4:45 ଉଠିବି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନା 2:45 ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଶାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦୟାକୁ ଡାକିମୁ ଦୟାନିଧିକି କେମିତି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ହେବ ସେ ବାଟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାନିଧିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଡାକିମୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏତିକି କରିବୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ପିଲାପିଲି 12ଟି ଆମ ବୋଉର ପିଲାପିଲି 9ଟି 9ଟି ବାପାଙ୍କର ମଲେ 9ଟି ବୋଉର ମଲେ 6ଟି ଆମେ ରହିଲୁ 3 ଭାଇ 3 ଭାଇ ବା ଆମର ବଡ଼ ନାଁ ହେଲା କାଶୀନାଥ ତା ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନା ଆମେ ଦାସ ହଁ ସିଏ ହେଲେ କାଶୀନାଥ ସିଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଲେ ବିଷମର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଦିଟି ଅଛି ସେଇଟିଏ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଗାଦି ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣ ଜଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଗାଦିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଦିଟି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେଠି ଆପଣ ଜଣେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ସେଇ ଗାଦିକି ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ସେ ଗାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଥାରେ ଜଣେଇଦେବୁ